ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପଇସା କେତେବେଳେ କି ଆସ ବୋଲିକରି ସରକାର ତରଫରୁ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ପଇସାଟା ପଠାବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକେ আসবাটা ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସାରିଲାନ ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ସରକାର ବି ଯେନ୍ ପଇସାଟା ପକାଉଛନ୍ ପୁରା ବତରାଏ ପକାଉଛନ୍ କେନ୍ତା ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜିକାଲି ବାହାଘର ସିଜନ୍ ଆଜ୍ଞା ବର୍ନି ଜିଆକେ ବତର ହେଇଛେ ନା আর জানিছনি ଆମ ଗାଁରେ ବି କେତେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ବୁଆ ହେ ପଇସା ପଡ଼ତା ବୋଲେ ବନକି ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଘିନତିଏ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଶାଢ଼ୀ ଆର୍ ପିନ୍ଧତି ବୋଲଥିଲେ ବେড়ା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ କଥା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ ଆସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ପଇସାଟା ପଠାଉଛନ୍ ଆଉ ଏବେ କେନ୍ କେନ୍ ମାନଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ଆସୁଛି ଯାଇଛେ ମୁଇଁ ଆସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଆଉ ବିନା ପ୍ରୁଫ୍ ବିନା ପ୍ରମାଣ ନେଇ ହେଲେ ତ ଆମେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରଚାର ନାଇଁ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ କିଛି ଗୋଟେ ଭରସା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ମତେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପଠେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ୟୋ ଡିଜିଟାଲ ରୁପି ୱାଲେଟ୍ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲୋଡ୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଲେଖୁଛେ ତାଙ୍କର କେତେ ଅଛେ ନା 5,000 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପଇସାଟା ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ୍ ରୁପି କାର୍ଡ଼ରେ ଯେନ୍ଟାକି ପହିଲା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏବେ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି ତ ମନେ କନ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କେନ୍ଟା ରହୁଛେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛେ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ବୋଲେ ଇହାଦେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛେ 11:22 AM ରେ ତାଙ୍କର ପଇସାଟା ଆସିଯାଇଛେ ଆଉ ୱାଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟମରଟା ଯେନ୍ଟାକି ପହିଲା ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ CBDC ଯେନ୍ ମାନେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ତାଙ୍କର CBDC ୱାଲେଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠବା ଯେ ଆମେ CBDC ନେଇ କରବା ଆମେ ଆଇବା କି ନେଇ ବୋଲିକରି ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି କରସନ୍ ଯେ ଆମେ CBDC ଲାଗି ଆମକୁ SMS ଆସିଥିଲା ଆମକେ ନେଇ କରିଦେଇଛେ ମିଲବା କି નહીં ଆଜ୍ଞା CBDC କରିଥନ୍ କି ନେଇ କରିଥନ୍ କିଛି ମତଲବ ନେଇ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ DBT ଅଛି ବୋଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ପଇସାଟା ପାଇପାରବେ ଦେଖନ୍ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯେନ୍ଟା ପଠେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର योर डिजिटल रूपी वालेट माने डिजिटल करेन्सी जेन सरकार कहगला आपण मैंने करवा लगे माने प्रत्येक बैंक बेसिकली खास कर SMS आसला आपणकर रोचे SBI रे बेसी आसला तो ये आज्ञा जन कहीं कहन यूनियन बैंक रे तांकर पैसाटा जेना कि एबे क्रेडिट हिचे टाइम जदि देखुचन बोले 11:22 AM रे जेना कि पैसाटा तांकर क्रेडिट हिचे आज्ञा जेना आपण स्क्रीन सामने देखुचन बिना प्रमाण बिना नोटिस नहीं थिले मुई के वीडियोटा प्रचार नहीं करता आ ई वीडियोटा पहला हमर चैनल रे अपलोड होचे आपण माने निहाती भाबरे जानिचन सरकार जेन पैसाटा पठाउछन आज्ञा देखन आपनके मुई कहिथिली आपनकर बैंक रे तीनटा काम करन बोली आगु मुई कहिथिली जदि आपनकर बैंक रे डीबीटी जदि एक्टिव नहीं थिबा बोले आज्ञा आपन काई हिसाब पैसा पाइबे तो जेन मनकर डीबीटी एक्टिव अच्छे से मनकर अकाउंट रे कंपलसरी पैसाटा आसी जिबा पैसा केते बजे पते आसबा ना आपनकर राति 9टा पते पैसा आसबा आज्ञा ई कथा गोटे मन रखितन आर आपन मनकर बहुत सारा कमेंट थिला जे रविवार दिन पैसा आसबा कि नहीं बोली करी तो आज्ञा देखो रविवार हो सोमवार हो प्रत्येक दिन जेनाकि सरकार जिते पठावे से आपन अकाउंट आस बोली मुझे गतकाली भिडियो भी प्रचार करी आपन के तीनटा काम करवाटा होचे बाध्यतामूलक बोली आम 3-4 दिन तले भिडियोटा बनई आज्ञा से कामटा पहला कामटे है आपनकर बैंक रे डीबीटी थिबा कथा तापरे गला आज्ञा देखन आपनकर बैंक रो केवाईसी निहाती थिबा कथा बेसिकली खास करी SBI बैंक रे प्रत्येक वर्ष केवाईसी करवा पड़सी आज्ञा तो निहाती भाव में आपन केवाईसी निहाती थिबा कथा तापरे गला दरकार आपन अकाउंटटा होल्ड नहीं थिबा कथा जदि आपन अकाउंट जदि होल्ड हिथिबा बोले भी पैसा आपनकर नहीं आसी पारे ई कथा गोटे निहाती भाव में आपण माने मन रखिथन आज्ञा आपण मैंने कमेंट करन आपन केन केन बैंक रे आसला ना कि आसबा निहाती हमर कमेंट सेक्शन रे जनाबे आउ गुटे कथा मन रखन आज्ञा आपण माने अधैर्य नै हेबे आपन के राति 9टा भितरे आपन कंपलसरी अकाउंट के पैसा आसबा आउ गुटे कथा मन रखिथन जेन माने उत्कल ग्रामीण बैंक रे खाता खोलिछन मन रखन आज्ञा प्रत्येक वीडियो रे मैं कहिसनी प्रत्येक थर उत्कल ग्रामीण रे जते भी आज्ञा माने खाता खोलिछन आसंता काली 10टा रु पैसा आसबाटा आरंभ हेबा किंतु होय तो 2-4 जन के आज आसी पारे उत्कल ग्रामीण बैंक आ बाकी जिते आज्ञा मन रोचन तांकर आसंता काली ही पैसाटा आसी जिबा आज्ञा जेने उत्कल ग्रामीण बैंक आउ गोटे रहा आपर पोस्टाल ऑफिस पोस्ट ऑफिस जेनटा कि आसंता काली आसबा गोटे 2 जन केवल आज आसबा आज्ञा बाकी जेन रोचन आमर 90% लोकर सोमवार दिन ही जहाँकि सुभद्रा पैसा आपणकर पोस्ट ऑफिस रे आसबा आज्ञा ई कथा गोटे मन रखिथन कहीं गला वर्ष ई भलिया सिस्टमटा होता से मुझे कथा कहूँ किंतु 10% जेन रोचन आमर पोस्ट ऑफिस जेन मैंने रोचन 10% लोकटा केवल आज एक आसबा बाकी जे 90% लोक रोचन तांकोटा आसंता काली सोमवार दिन तांकर अकाउंट के क्रेडिट हेबा आज्ञा किंतु सरकार तरफ जिते पैसाटा पठा जाऊँगी आपन के डीबीटी माध्यम रे हो कि वालेट माध्यम रे जेन पैसा दिया जाउछे पहला सिस्टम रे कहीं कहन वालेट सिस्टम रे आपन मनकर अकाउंट के आसीचे आज्ञा तो ई हिसाब से निहाती भाव में आपन माने बुझी पारले कहते भिडियो आपन के निहाती भाव भल लगे पहला कर देखुन बोले सब्सक्राइब करतन जहाँ भी अपडेट आसबा आम आपन जनईदेमु अति सुंदर भाव में आपन माने हमर चैनल माध्यम रे देखबा लगी पाई पारबे आज्ञा आउ